ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲା ମାନେ ସମାସରୁ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଅଥ ସମାସଃ। ତ ଏଇଠାରୁ ପିଲେ ସମାସ ପ୍ରକରଣ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ସମାସ କହିଲେ ଅନେକ ପଦ ମାନଙ୍କର ଏକପଦୀକରଣ ମାନେ ସମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପିଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କରିଥାଉ। ହଁ ତ ସମାସର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି କି ସମସନମ ସମାସଃ। ସମାସ ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସମାସ ପିଲେ ସମସନକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସମସନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ସମସନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ। ତାରି ନାଁ ହିଁ ହଉଛି ପିଲେ ସମାସ। ତ ସମାସରେ ପିଲେ ସମ ଉପସର୍ଗ ଅସୁକ୍ଷେପଣେ ଧାତୁରୁ ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ପିଲେ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ହେଲେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ କଣ ନା ସମାସ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମାସ ପିଲା ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମାସ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର। ମନେ ରଖିଥିବ ପଚାରିଦବ ପିଲେ ସମାସ କତିବିଧ ତ ସମାସ ପଞ୍ଚବିଧ। ସମାସ ହଉଛି ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର। ଯଥା କୁହାଗଲା ପିଲେ ସମାସ ପଞ୍ଚଦା। ସମାସ ହଉଛି ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପିଲା କଣ କଣ ସେଗୁଡାକ ପିଲା ମାନେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ସମାସର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କେବଳ ସମାସ। ପିଲେ କେବଳ ସମାସର ମାନେ କଣ କହିଲ ୱାର୍ଡରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କେବଳ ସମାସ। ମାନେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା ୟାର ମାନେ କଣ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ପିଲେ। କେବଳର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କେବଳ। ଆଉ ସମାସର ମାନେ ହଉଛି ସମାସ। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାସର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିଲେ କେବଳ ସମାସ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ କେବଳ ସମାସ। ଏଠି କେବଳ ସମାସ ହଉଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ବୃତ୍ତିକାର କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବିଶେଷ ସଂଜ୍ଞା ବିନିରେ ମୁକ୍ତ କେବଳ ସମାସ ପ୍ରଥମଃ। ପିଲେ ବିଶେଷ ନାମ ଯାହାର ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ସମାସ ପିଲା ଅଟେ କେବଳ ସମାସ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପିଲା ପ୍ରଥମ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ୟାର ପିଲା ମାନେ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ପଡିବା ଆଗକୁ ଆସିବ ଖାଲି ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ ପିଲେ କେବଳ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଶେଷ ସଂଜ୍ଞା ବିନିରେ ମୁକ୍ତ କେବଳ ସମାସ। ପଚାରି ଦିଏ ପିଲେ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ହେଲା। ତ ବିଶେଷ ସଂଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁରେ ମୁକ୍ତ କେବଳ ସମାସ। ଆଉ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କଣ ନା ପିଲେ ପ୍ରାୟେଣ ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ଦ୍ଵିତୀୟ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସମାସର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଆଉ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପିଲେ ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ। ନା ନାଇଁ ଆମର ସମାସରେ ପିଲେ ଦିଟା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ ପଦ ଥାଇ ପିଲେ। ତ ସେ କହୁଛି ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପୂର୍ବ ପଦର ପିଲେ ଅର୍ଥ ତାର ପିଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଭଳି ସମାସକୁ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ସେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଯେମିତିକି ଉପକୃଷ୍ଣମ ଏଠାରେ ନା କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସମୀପମ ଏପରି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଆଉ ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାସ ହଉଛି। ହେଲେ ରୂପ ହଉଛି ପିଲେ ଉପକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ପିଲେ କାହାର ନା ଉପ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବୁଝା ପଡୁଛି କି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉପଟା ପିଲେ ପୂର୍ବ ପଦ ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଦର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥର ପିଲେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ପର ପଦର ପିଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ କଣ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟେଣ ଉତ୍ତର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ପୁରୁଷ ତୃତୀୟ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ପିଲେ ଉତ୍ତର ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପର ପଦାର୍ଥର ପିଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବ ତାହାକୁ ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ରାଜ ପୁରୁଷ ଇଏ ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତ ରାଜ୍ञ ପୁରୁଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ରାଜ୍ঞ ଆଉ ପୁରୁଷ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ସମାସ ହେଇଛି ପିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ କହିଲେ ପିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବନି କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ପିଲେ ମାନେ ଯଦି ତମକୁ କୁହାଯାଏ କି ରାଜାଙ୍କର ଲୋକକୁ ଆଣ ତମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିବ କି ପିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ଆଣିବ ନା ଲୋକକୁ ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାହାର ନା ଲୋକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ମାନେ ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ପୁରୁଷର କାରଣ ଯଦି କେହି ଜଣେ କୁହେ କି ରାଜ ପୁରୁଷକୁ ଆଣ ତେବେ ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବନି ବରଂ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯେହେତୁ ପର ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ବା ଉତ୍ତର ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ତ ୟାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଆଉ ଏଇ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ପିଲେ ଗୋଟେ ଭେଦ ହଉଛି ପିଲେ କର୍ମଧାରୟ। ତ କର୍ମଧାରୟ ପିଲେ କୌଣସି ସେପାରେଟ ସମାସ ନୁହଁ। କର୍ମଧାରୟଟା ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷର ହିଁ ଗୋଟେ ଭେଦ। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ଭେଦ କର୍ମ ଧାରୟ। ତାହେଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଭେଦ ହେଲା ପିଲେ କର୍ମ ଧାରୟ। ଆଉ କର୍ମ ଧାରୟ ଭେଦ ଦିଗୁହୁ
ଆଉ ଦିଗୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କିଛି ଅଲଗା ସମାସ ନୁହଁ, ଇଏ ବି ପିଲେ କର୍ମଧାରୟର ହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପିଲେ ଦିଗୁ ସମାସ। କାହିଁକି ନା ନର୍ମାଲି ପିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଲେ ହେଇଥାଏ କର୍ମଧାରୟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ପିଲେ ଦିଗୁ। ନହେଲେ ପିଲେ କର୍ମ ଦିଗୁ କିଛି ସେପାରେଟ ସମାସ ନୁହଁ, ଇଏ କର୍ମଧାରୟର ହିଁ ଭେଦ ଅଟେ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ପ୍ରାୟେଣ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ବହୁବ୍ରୀହି ଚତୁର୍ଥ। ତ 4 ନମ୍ବର ସମାସର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଆଉ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ହୁଏ କଣ ପିଲେ ନା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ନା ତ ପିଲେ ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ନା ତ ପିଲେ ଉତ୍ତର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ନା ନାଇଁ ତ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ପିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ବୀଣା ପାଣି ହିଁ, ଏଠାରେ ପିଲେ ବୀଣା ପାଣୁ ୟସ୍ୟାଃ ସା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାସ ହେଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ବୀଣା ଶବ୍ଦ ଆଉ ପାଣୁ ପଦ ଭିତରେ ସମାସ ହେଲା। ଆଉ ରୂପ ହେଇଛି ପିଲେ ବୀଣା ପାଣି ହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ନା ତ ପିଲେ ବୀଣା ପଦାର୍ଥର, ନା ତ ପିଲେ ପାଣୁ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ବୀଣା ପାଣି କହିଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ। ହେଲା ପିଲେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କଣ ନା ପିଲେ ପ୍ରାୟେଣ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଞ୍ଚମ। ପିଲେ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ବି ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତର ପଦାର୍ଥ ବି ପ୍ରଧାନ। ନା ନାଇଁ ଯଦି ପିଲେ ଆମେ ମାନେ କହିବା କି ପିଲେ ରାମ ଗୋପାଲଉ, ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ରାମ ଗୋପାଲଉ ଗଚ୍ଛତଃ, ତାହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ପିଲେ, ରାମକୁ ବି ବୁଝେଇବ ଗୋପାଳକୁ ବି ବୁଝେଇବ, ମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଉଭୟ ପଦାର୍ଥର ପିଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ପିଲେ ରାମଶ୍ଚ ଗୋପାଳଶ୍ଚ, ଏପରି ରାମ ଆଉ ଗୋପାଳ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ସମାସ ହେଇକିରି ରୂପ ହେଇଛି ପିଲେ ରାମ ଗୋପାଳଉ। ଆଉ ଏଠାରେ ଉଭୟ ରାମ ପଦାର୍ଥର ଓ ଗୋପାଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପିଲେ ରହିଛି ହେଲା। ଯଦି କୁହାଯିବ କି ରାମ ଗୋପାଳକୁ ଡାକ ବୋଲି, ତେବେ ଉଭୟ ରାମ ଓ ଗୋପାଳକୁ ହିଁ ଡକାଯିବ, ନା ନାଇଁ ଆମେ କେବଳ ରାମକୁ ଡାକିବାନି କି ଗୋପାଳକୁ ବି ଡାକିବାନି, ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ପିଲେ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥର କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ପିଲା ମାନଙ୍କର ସମାସ। ତାପରେ ସେଥିରୁ କହୁଛି ପିଲେ ଯୋଉ ସମାସ ତମ ମାନେ କରିବ, ତ ସମାସଟା ପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ବିଧି ଅଟେ ନା ସମର୍ଥ ପଦ ବିଧି। ତ ପିଲେ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ୟହ ବିଧି ସହ ସମର୍ଥାଶ୍ରିତ ବୋଧ୍ୟ। ପିଲେ ପଦ ବିଧି, ପଦ ବିଧିର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ପଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମାସଟା ପିଲେ ପଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମାସକୁ ପିଲେ ପଦ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରି ପିଲେ ସନ୍ଧିଟା ପିଲେ କୋଉ ବିଧି, ତାହେଲେ ତମ ମାନେ କଣ କହିବ ପିଲେ ସନ୍ଧିଟା କୋଉ ବିଧି? ଆରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧିରେ ପଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସନ୍ଧିରେ ହଉଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସନ୍ଧି ଯୋଉ ହବ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସମାସରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସମାସ ହୁଏନି। ସମାସଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହୁଏ? ସମାସଟା ପିଲେ ପଦ ପଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମାସକୁ ପିଲେ ପଦ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ କହୁଛି ଯୋଉଠି ବି ପଦ ବିଧି ହଉଥିବ ନା, ତ ପଦ ବିଧିଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ସମର୍ଥ ପଦ ଉପରେ ହିଁ ହବ, ନା ନାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ପଦବିଧି କରୁଛ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ପଦ ଉପରେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ପଦ ଅସମର୍ଥ ପଦ ତା ଉପରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ କେମିତିକା, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପିଲେ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ପିଲେ ଯେମିତି ରାଜ୍ञଃ ପୁରୁଷଃ ହେଲା ପିଲେ, ରାଜ୍ञଃ ପୁରୁଷଃ, ତ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା, ରୂପ ହେଇଗଲା ପିଲେ ରାଜ ପୁରୁଷଃ। ତ ତମେ ସେମିତି ଯଦି କହିବ ପିଲେ ସଶସ୍ୟ ବିଷାଣଃ, ପିଲେ କଣ କହିବ ସଶସ୍ୟ ବିଷାଣଃ, ତ ଏଠି ବି ପିଲେ ସମାସ ହବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପିଲେ ସଶସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଅଛି ପିଲେ ବିଷାଣଃ ପ୍ରଥମରେ, ତ ସମାସ ହେଇଗଲେ ଶଶ ବିଷାଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ପିଲେ? କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଶଶ ବା ଠେକୁଆର ପିଲେ ସିଂହ ଅଛି କି? ଠେକୁଆର ସିଂହ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ପିଲେ ନା ପଦ ତ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପଦ ପଦ ଭିତରେ ପିଲେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଦ ବିଧି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଦ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ, ସେଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ସମର୍ଥ ପଦ ଉପରେ ହବ। ଆଉ ସମର୍ଥ ଅସମର୍ଥର କଥା କେମିତି ଜଣା ଯାଇଥାଏ ପିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଆସକ୍ତିକୁ ନେଇକରି କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ପିଲେ ସେଠି ସମାସ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପିଲେ ପଦବିଧି ହେଲା।
हाँ ये उदाहरण देछि पिले तुम माने पढ़िबो बहुत भल से बुझी पारियो पिले ना शशकस्य विषाणम उदाहरण देछि पिले एथरे चलो तापर क्षेत्र पिले ए जो प्राक कडारात समास ये होछि पिले अधिकार सूत्र ठीक अछि तो पिले प्राक कडारात समास ये कहूछि पिले कडाराः कर्मधारयः इत्यतः प्राक समासः इति अधिक्रियते ताले पिले से कहूछि गोटे सूत्र अछि पिले कडाराः कर्मधारये बोली गोटे सूत्र ठीक अछि तो से कहूछि ए सूत्रटा होछि पिले द्वितीय अध्यायर द्वितीय पादर 38 नंबर सूत्र पिले आउ ये होछि पिले द्वितीय अध्यायर प्रथम पादर 3 नंबर सूत्र तो कहूछि एई जो प्राक कडारात समासः एही सूत्र रु आरंभ करिकिरी कडाराः कर्मधारये एही सूत्र पर्यंत जेतिकी भी सूत्र पिले आसीबो सबु सूत्र पिले समास हि सूत्र तो सेति पय तम देखिबो जो जो गुडाक पिले समास विधायक सूत्र हेतिबो से पिले 2 1 3 रु कमी नथिबो कि 2 2 38 रु पिले बढ़ी नथिबो ए भितरे हि सब जाक पिले आसीबे सेति पय ए बढिया सूत्र को पिले को सूत्र कहै जाय अधिकार सूत्र कहै जाय अधिकार सूत्र माने एमाने बतै दियंती कि जो समास रो अधिकार को पर्यंत अछि समास को पर्यंत पिले विस्तार हे परिबो बुझे होछि तो सेति पय ये कहिदला कि पिले प्राक कडारात समासः एही सूत्र रु आरंभ करिगिरी कडाराः कर्मधारये एही सूत्र पर्यंत जेतिकी भी पिले सूत्र आसीबो सब जाक होछि पिले समास हि सूत्र सेति पय जेते भी समास विधायक सूत्र पिले सब यारी भितरे हि रहिबे हैला चलो ताले एही सूत्र रो पूर्व पर्यंत समास रो अधिकार अर्थात प्राक कडारात समासः सूत्र रु आरंभ करी कडाराः कर्मधारय सूत्र पर्यंत समास प्रकरण पिले अटे एक्चुअली ए जो पीडीएफ रे तुमको भाषा टिके माने लागि पारे कि छोट बडर भाषा कहीं ना ए जो बनेइथिल ना पिले मु एक्चुअली मु भी मोर छोट बड़ अवस्था रे ही बनेइथिली पिले हला जो समय मु +3 करथिली से समय मु एटा बनेइथिली जतले पिला को पढौथिली हला सेति पय तुमको भाषा भी टिके एफर्ट सब लागि पारे हला बहुत पुराना पिले तो एटा अछि आ सेतरे टिके टिके ये भी थाई पारे पिले हां माने टाइपिंग मिस्टेक भी थाई पारे कारण से समय नुवा नुवा मु टाइपिंग करथिली हो हला पिले तले प्राक कडारात समासः तले सेई जो सूत्र ठारू आरंभ करिकरी पिले ए सूत्र ठारू आरंभ करिकरी कडाराः कर्मधारये ए सूत्र पर्यंत समास रो पिले अधिकार रहिबो तो वर्तमान प्रथम पिले समास विधायक सूत्र पिले सह सुपा देखो पिले 2 1 4 जस्ट आरंभ होला कि नहीं 2 1 3 हेतला प्राक कडारात समासः जस्ट तार पर सूत्रटा होचे पिले सह सुपा ये होचे पिले प्रथम समास विधायक सूत्र पिले तले सह सुपा पिले जदि पचारिबो पिले सह सुपा ए जो सूत्र पिले को समास विधायक सूत्र ताल त माने कोन कहबो पिले ना केवल समास विधायक सूत्र केवल समास विधायक सूत्र हैला पिले केवल समास विधायक सूत्र होची पिले सह सुपा तो सेति पय केवल समास को पिले सुप सुपा समास भी कहा जाय ठीक अछि केवल समास र पिले अन्य ना होची सुप सुपा समास ताले पिले से कहउचंदी कि पिले सुप सुपा सह बा समस्यते तो कहउची जेते बेले कोनसी गोटिए सुबंत पद सहित आउ गोटे सुबंत पदर पिले समास हेइ थाए ताहा कुना पिले हमर केवल समास बोली कहा जाय थाए आउ गोटे कथा से देइछि पिले विकल्प रे तो गोटे जिंस भी तुमको मन रखियो पड़ियो पिले समास माने ही विकल्प पिले ठीक अछि एमिति को समास नाही कि जो समास पिले नित्य रे हबो तो जेते भी दुनिया रे समास पिले अछि सब विकल्प रे ही हेइ थाए अर्थात तमे यदि चाहिबो तो समास करि पारिबो यदि नाही तो नाही समास पिले न कले भी चलिबो सेति पय समास पिले सब बेल पे विकल्प ही हेइता तो सेति पय तुमको जेते भी समास विधायक सूत्र मिलिबो सब पिले कोन हेतिबो ना विकल्प रे माने आमे सिना पिले राज्ञ पुरुष राजपुरुष करूचे किंतु राजपुरुष न कले भी तो किछि भूल नाही पिले आमे नॉर्मली राज्ञ पुरुष भी लिखि पारिबो किछि असुविधा नाही एतरे ना नाही कहीं ना विकल्प रे हबो ना गोटे पक्षे राजपुरुष हबो आ गोटे पक्षे जेमति कि सेमति ही रहि जिवो सेति पय समासर माने ही पिले विकल्प हैला चलो ताले पिले प्रथम जो समास विधायक सूत्र होची पिले सह सुपा तो आमे तो सब सुबंत पद संगे सुबंत पदर समास करिबा ता पूर्वरु से कहूची किछि जिंस समास रे मन रखिवार जिंस अछि ताकू टिके मन रखियो पिले समास रे प्रायतः व्यवहार हेथाय पिले वृत्ति तो वृत्ति पिले काहा को कहा जाय ना परार्थ विधानम वृत्ति
कहूँ समास आदि रे जेतेबेले ହେଲା ପିଲେ ତ समास आदि रे जेतेबेले पद माने निजर अर्थ को संपूर्ण भावरे अथवा आंशिक भावरे त्याग करी एक विशिष्ट अर्थ को बोध करांती सेतेबेले ताकू पिले वृत्ति कुहा जाए हैला वृत्ति पिले काहा को कुहा जाए ना से कहूँ समास आदि रे पिले जेतेबेले जो पद मानक भितरे काम हुए जेते सेमाने निजर अर्थ को त्याग करी पिले संपूर्ण भावरे हो नहल तो आंशिक भावरे हो यदि त्याग करी एक विशिष्ट अर्थ को बुझाती ताहले ताकू पिला माने वृत्ति बोली कहि थाओ यथा उदाहरण पिले राजपुरुष ये होची पिले गोटे वृत्ति राजपुरुष को पिला में काहे की वृत्ति कहिबा ना पिले वृत्ति एथि पई कहिबा पिले राजपुरुष रे दीटा पद अछि गोटे राजपद अछि आ गोटे पुरुष पद अछि किंतु वर्तमान राजपुरुष जतले गोटिए पद हो जाउची सेते बेले से ना तो पिले राजा को बुझौची ना तो पिले केवल पुरुष को बुझौची तो कहा को बुझौची पिले ना राज संबंधी पुरुष को बुझौची माने एक विशिष्ट अर्थ को पिले बुझौची तो याकू ही पिला माने कहि थाउ ना पिले वृत्ति बुझेला बस जहा को पिले तम माने समस्त पद बोली भी साधारणतः माने नॉर्मली व्यवहार करिता किंतु समस्त पद पिले व्याकरण क्षेत्र में व्यवहार हैनी तो समस्त पद पिले को पद व्यवहार है वृत्ति हैला तले राज्य तले राज पुरुष ये होची पिले वृत्ति आउ यही वृत्ति को पिले जो वाक्य द्वारा बुझा जाए ताकू पिले कहा जाए विग्रह वाक्य जेमती राज पुरुष अछि जदि के पचारला अच्छा राज पुरुषर माने कोन ताल तम माने संगे संगे कहबा राज पुरुषर माने होची राज्ञ पुरुष राज पुरुषर मान होची पिले कोन ना राज्ञ पुरुष एमतोडा वाक्य टे प्रयोग करछ पिले तो एई जो वाक्य पिले ए वाक्य को कहा जाए पिले कोन ना विग्रह वाक्य ए वाक्य को पिले कोन कहा जाए ना विग्रह वाक्य बुझबाइला थर पिले तले वृत्ति होची पिले टोटल जो समस्त पद होची पिले वृत्ति आउ ताकू बुझौथवा वाक्य होची पिले विग्रह हैला तापर क्षेत्रु से कहउचंदी ए जो वृत्ति पिले अछि ए वृत्ति ना पिले पांच प्रकार अटे हैला वृत्ति पिले पांच प्रकार अटे कौन कौन ना कृत तद्धित समास एकशेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंच वृत्तयः आउ थ्री टी वृत्तिटा कहिबे ए माने सॉरी आउ थ्री टी जो वृत्ति परे जोडा वृत्ति परे जे विग्रह आगे से विग्रहटा टिके आउ थ्री कहिबे हां विग्रहर माने होची वृत्ति को बुझौथिबा वाक्य जेमति कि राज पुरुष हला कोन वृत्ति राज पुरुष कोन हला वृत्ति ना नहीं वृत्ति हां तो ए राज पुरुष को मन कर तुमको बुझेबार अछि कि राज पुरुषर माने कोन तल तमन तो कोन कहियो पिले तो गोटे वाक्य प्रयोग करियो राज पुरुषर माने होची राज्ञ पुरुषः तले ए जो वाक्य तुम प्रयोग कल ए वाक्यर ना होची विग्रह वाक्य बुझ पाइला जेमति कि पिले बीणा पानी ये होची पिले वृत्ति बीणा पानी होची पिले कोन वृत्ति जे तुमको के पचारा छ वृत्ति बीणा पानी जार अर्थ आर माने कोन ना तमे ताकू बुझेयो पिले यार माने होची कि बीणा पाणौ यस्याः सा बीणा अटे हातरे जहार सी होचंदी बीणा पानी हां बीणा पाणौ यस्याः सा तले ये होची कोन विग्रह वाक्य हाँ तो वृत्तिर अर्थ को बुझौथिबा वाक्य को विग्रह वाक्य बोली कहा जाय थाए आगो कहबो से पिले किंतु पूर्व प्रथमे से कहउछन पिले कि जो वृत्ति भी अछि ना पिले वृत्ति भी पांच प्रकार अछि तो सेति पय वृत्ति यदि पांच प्रकार पिले विग्रह वाक्य भी केतरा हबो पांचटा पिला हबो ना नहीं अरे यदि वृत्ति पिले पांचटी तो विग्रह वाक्य भी तो पांचटी हबो काहे ना वृत्तिर पिले अर्थ को ही तो विग्रह वाक्य बुझैबो सेति पय विग्रह वाक्य केवल जे समास रे व्यवहार हुए ता नुह पिले हां तो वृत्ति देले कोटा कोटा ना कृदंत वृत्ति तद्धित वृत्ति समास वृत्ति एकशेष वृत्ति सनाद्यंत धातु रूप भी वृत्ति पिले आउ ये समस्त को बुझौता वाक्य को विग्रह वाक्य को आजीव जथा कृदंतर वृत्ति हिसाब रे तम माने कहि परियो पिले कुरुचर कुरुचर होचे पिले कृदंत रूप ना नहीं तो ये होचे पिले वृत्ति जदि याकू कहि जीव कुरुचर माने कोन ना तुम मान संग से कोन कहि पिले कुरुसु चरति इति कुरुचरः कुरुसु चरति इति तो कुरु उपपद चर धातु रूप ट प्रत्यय चरेष्ट सूत्र रे ट प्रत्यय हे रूप होछि प्ले कुरुचर तले कुरुसु चरति इति ये होछि प्ले कोन विग्रह वाक्य
सेमती तद्धितर मध्य पिले दासरथी होची पिले कोन ना वृत्ति दासरथी की पिले बुझिया पई प्रयोग कर वाक्य कौन ना दशरथस्य अपत्यम पुमान ये हूँ पिले विग्रह वाक्य आ समासर तो कथा तुम मैंने जान लो एक शेष पिले एक शेष जमी पितरऊ जदि किए पचार पितरऊ माने कौन ना माता च पितरऊ तो ये हूँ एक शेषर पिले विग्रह वाक्य सेमती सनाद्यंत धातु रूपर पिले कौन ना जमती कि पिले जिज्ञासा जदि किए पचारा कि जिज्ञासार माने कौन ना तुम्हें कौन वाक्य प्रयोग कर ना ज्ञातुम इच्छा ये जो वाक्य ये हूँ पिले विग्रह वाक्य तेरे वृत्ति पिले 5 प्रकार कृदंतरे भी वृत्ति थाए तद्धितरे भी वृत्ति थाए समासरे भी वृत्ति थाए एक शेष वृत्ति आउ सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति परीक्षा पचार दो पिले कति वृत्तय है तो मन रखिथ पंचवृत्तय कौन कौन ना कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तय है सबुर उदाहरण अच्छी पिले तुम आराम से पढ़ी पिले बुझीपार पिले ठीक अच्छे चल तापर से कौन कहते ना पिले वृत्ति अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह जहाँ तुम मान कहले पिले वृत्तिर अर्थ को बुझौवा वाक्य को पिला माने विग्रह वाक्य बोली कही था तो बर्तमान आ गोटे कथा मन रखियो कि जो विग्रह वाक्य पिले अच्छी ताहा पिले दुई प्रकार गोटे हूँ पिले लौकिक गोटे हूँ पिले अलौकिक है विग्रह वाक्य पिले दुई प्रकार गोटे हूँ पिले कौन लौकिक विग्रह वाक्य गोटे हूँ पिले अलौकिक विग्रह वाक्य तो जो माने आम माने साधारणतः पिले जो विग्रह वाक्य प्रयोग करें लौकिक विग्रह वाक्य कह जाए किंतु व्याकरण में पिले लौकिक विग्रह वाक्यर किसी आवश्यकता नहीं लौकिक विग्रह वाक्य किसी सिद्धि हेनी तो व्याकरण में पिले रूप सिद्धि करने कौन दरकार ना अलौकिक विग्रह वाक्य पिले दरकार ना नहीं तो बिना अलौकिक विग्रह वाक्य पिले हो पार ना तुम सन्देह पड़ पिले अच्छा अलौकिक विग्रह वाक्य पुणी केमी बनइबा तो किसी असुविधा नहीं पिले बड़ सहज जेमिति पिले तमे गोटे विग्रह वाक्य पिले बनइल कि पिले राज्ञ पुरुष है पिले राज्ञ पुरुष ये हूँ पिले तम मान लौकिक विग्रह तो या जिते बड़े पिले अलौकिक करा से मूल शब्द संगे प्रत्यय को पिले लिख यथा उदाहरण पिले राज्ञ कौन अच्छे ना राज्ञ पिले षष्ठी व्यक्ति एक वचन अच्छे तो या लिखा हम पिले कि राजन वंश कहीं षष्ठी व्यक्ति एक वचन प्रत्यय हूँ पिले वंश ना नहीं अरे पिले आमर सु औ जस अम औ टू सस टा भ्याम भिस ओए भ्याम भ्यस वंशी भ्याम भ्यस उवस ओस आम तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन प्रत्यय होची पिले वंश तो लेखा हम राजन वंश सेमती पुरुष हरे पिले प्रथम व्यक्ति एक वचन तो लेखा हम पिले पुरुष सु ये होची पिले अलौकिक विग्रह तो व्याकरण जो काम पिले हम व्याकरण रे पिले यारी ऊपर ही काम हम पिले ता ऊपर किछि काम हम नहीं जो रूप सिद्धि हम ना पिले यारी ऊपर काम हम तो एमती राजन वंश पुरुष सु एमतीका हो पिले है सब वंश सु एम सब लोप हो पिले हाँ सुपधातु प्रातिपदिक सूत्र रे बुझला तो एमती पिले रूप हम जथा से गोटे उदाहरण पिले दवाई चाहते कि गोटे उदाहरण पिले अच्छी भूतपूर्व है तो भूतपूर्व यार पिले लौकिक विग्रह वाक्य हूँ पिले पूर्वम भूत है पूर्वम भूत भूतपूर्व आ यार अलौकिक विग्रह कौन ना पूर्व पिले द्वितीय व्यक्ति एक वचन से लेखा पिले पूर्व अम भूत प्रथम व्यक्ति एक वचन तो भूत सु तो ये हूँ पिले अलौकिक विग्रह तापर सह सुपा सूत्र पिले समास हम समास है कृतधित समास आस्तर पिले प्रातिपदिक संज्ञा हम आउ गोटे सूत्र अच्छी सुप धातु प्रातिपदिक हो एथिरे पिले कौन हम ना ये जो अम आउ जो सु अच्छी पिले या लोप हो तो रूप लोप हो गले कौन रही पिले ना पूर्व भूत एमतीका हो पिले तो पूर्व भूत पिले रूप हवा कथा किंतु कहते सी जेहेतु पिले पाणिनिकर गोटे सूत्र अच्छी पिले भूत पूर्वे चरट तो यही सूत्र जेहेतु पिले सी भूतपूर्व एमती व्यवहार करते आमको पूर्वभूत लिखा ठीक हेनी आम पिले भूतपूर्व लिखाटा ठीक हम तो यही भाव में पिले भूतपूर्व रूप हम तापर पुणी प्रथम व्यक्ति एक वचन पिले भूतपूर्व रूपम एमती ही तुमको रूप सब करने पड़ो किंतु पिले यहाँ तुम मान पाखे संभव नुह कहीं जेहेतु एत सारा जिनस तुम मन रखिपर तो नॉर्मली सूत्र गुड़ाकर अर्थ आ लौकिक विग्रह गुड़ाक पिले मन रखुता पिले है कहीं जो समास पिले अच्छी ना समास पिले गोटे वर्ष लगे रूप सिद्धि करने तो से आम गोटे गोटे रूप सिद्धि कले तो हो पारे पिले हाँ तुम नॉर्मली खाली उदाहरण आ कौ सूत्र रोचे पिले से गुड़ा खाली टिके
मन रखिबो हैला। सर ये जो पूर्व भूत सुरु जो ओम आउ सुर लोप हैला सेटा सर को सूत्र रे हैला? सेटा लोप होला जो एई सूत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो हैला पिले। এই ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ପିଲା ଅଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ସବୁ ମାନେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅଲୌକିକ ସମାସର এই ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ହବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଲୋପ ହବ ସୁପ ଧାତୁ ପ୍ରାତିପଦିକୟ ହୋ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋପ ହବ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଥିବ ସୁପ ଧାତୁ ପ୍ରାତିପଦିକୟ ହୋ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଲୋପ ହବ ପିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଇବେନ ସମାସଃ ବିଭକ୍ତି ଅଲୋପଶ୍ଚ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତିକ। ଇଏ କହୁଛି କି ପିଲେ କୌଣସି ସୁବନ୍ତ ପଦର ପିଲେ ଇବ ପଦ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମାସ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ସମାସକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇବ ପଦ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ସମାସ ହଉଛି ସେଠି ନା ପିଲେ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ହବନି କାହିଁକି ନର୍ମାଲି ସମାସରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଲାନି ପିଲେ ପୂର୍ବ ଭୂତରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତି କି ଆମେ ଲୋପ କରିଦେଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ଯଦି ଇବ ପଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମାସ ହଉଥିବ ନା ପିଲେ ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତି ତମେ ଲୋପ କରିବ ନାହିଁ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ବାଗର୍ଥା ବିବ ହେଲା ବାଗରଥଉ ଇବ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହେଲା ନା ବାଗରଥଉର ପିଲେ ଇବ ସାଙ୍ଗରେ ସମାସ ପିଲା ହବ ତ ସମାସ ହେଲେ କଣ ପିଲା ହବ ନା ପିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ବାଗର୍ଥ ବାଗରଥରେ ପିଲେ ଔ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ମାନେ ସୁ ଔ ପିଲେ ଆଉ ବାକି ଇବର ତ ଯେହେତୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତାର କିଛି ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ ତ ସୁପଧାତୁ ପ୍ରାତିପଦିକ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଔର ପିଲେ ଲୋପ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଇବେନ ସମାସଃ ବିଭକ୍ତି ଅଲୋପଶ୍ଚରେ ସେ କଣ କହିଲା ଯଦି ଇବ ସାଙ୍ଗରେ ସମାସ ହଉଥିବ ନା ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ନହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଔ ଜାଗାରେ କଣ ଆଦେଶ ହୁଏ ସନ୍ଧି ହେଲେ अरे आब आदेश हुए ना नहीं बागर्थ आब प्लस इब तापर गला मिसी जीव पिले बागर्था बिब ना नहीं तो सेति पई पिले बागर्था बिब संपृक्त एथरे पिले समास हेछि बागर्थ इब किंतु समास हैला पर तदि के पचारे अच्छा समास जदि हैला तो विभक्ति लोप होई जागता तो मझरे विभक्ति कोड आसिला तो तब मन कहबो नाइ नाइ इबेन समासः विभक्ति अलोपश्च ए वार्तिक कुहे कि जदि इब पद संगरे कहार भी समास होउची सेठी विभक्तिर पिले लोप हबो नाही तो सही उदाहरण ही देछि पिले बागर्थ इब बागर्था बिब करिकरी देछि पिले तो एमती हेकरी तम्मानकर पिले इति केवल समास सरिला पिले केवल समास रे किछि नाही दीटा उदाहरण पिले केवल समास रे मन रखिबो कोन कोन दीटा समास गोटे हला पिले भूतपूर्वः आ गोटे हला कोन बागर्था बिब आ दी जनकर विग्रह वाक्य मध्य मन रखिते पिले भूतपूर्वर विग्रह वाक्य होछि पिले पूर्वम भूतः आ बागर्था बिबर पिले विग्रह वाक्य होछि पिले बागर्थौ इब हैला तो दीटा ही उदाहरण पिले अछि केवल समास रे तापरे हम मानकर जो नेक्स्ट पिले आसीबो अव्ययभाव समास। चलो आज कहीं अव्ययभाव समास आरंभ करिया पिले काली के ही अव्ययभाव समास आरंभ करिवा ठीक अछि तो समासर क्वेश्चन केमिति आछिबो समास रे एमति भितरु भितरु पचार दबो जिया ए जो ठीक अछि बागर्था बिबरे काहे के विभक्तिर लोप हलानी तो कहबो से कथा जिया कि इबेन समासः विभक्ति अलोपश्च ए वार्तिक पय देतिबो से इबेन समास विभक्ति अलोपश्च इति कारणात बुझौछि ए टाइप रो देबसी तो सेति पय तम माने रूप सिद्धि ऊपर एते ध्यान न देगिरि पिले सूत्र ऊपर टिके ध्यान दबो रूप सिद्धि सब करिवाटा पिले टिके माने ये पिले तमान पाखर अछि पिले ऑलरेडी सब किछि पीडीएफ रे अछि मु तुम पीडीएफ पठेबि देबी तमान निजे तो पढि परियो जदि असुविधा रहउछि ताले पचारि परियो पिले किन जेहेतु तम पिले नेट पे प्रिपेयर करियर अछि आहुर भी तो बहुत सारा जिंस अछि जदि खाली एइथरे ही माति रहिबो त अलगा सब विषय ही परिबोनी सेति पय सब जिंस ओवरऑल देखि देथिवार अछि पिले परीक्षा पय हैला सर आगे सब मॉक टेस्ट होबो कि नहीं कहारा यूजीसी नेट रे तो आगे सर मॉक टेस्ट करिवा पिले ठीक अछि किछि व्यस्त नै करिवा आगे हो आ पिले जा रहिला काली के पुणी हम माने देखिबा समास रो हैला किंतु व्याकरण पार्ट पिले बहुत इंपोर्टेंट एथि पय काना बहुत जिंस शिखिबा को तुमको मिलियो पिले जो जिंस तमरो
अन्य बहुत सारा काम आसीଯିव ना ना ए संधि समास कारक एथिरे समस्ते कन्फ्यूज पिले ना नहीं जेतो जो माने केवल रूप सिद्धि करिथिबे जानिथिबे से माने टिके सियोरिटी ना समस्ते कन्फ्यूज पिले ना नहीं ए तीनटा जिंस रे तो ए जिंस एटलीस्ट तुम मान कर प्ले डेवलप हे परियो प्ले या द्वारा हैला ओके सर को ଆମର ଯୋଉ ସୁକ୍ତ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ନା? हाँ सुक्त जते अच्छे मु गोटे सुक्त पढ़िथिले अग्नि सुक्त तमनको ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁକ୍ତ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି କରି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହଁ ସେଟା ସାରିଦବା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସୁକ୍ତ ଅଛି ନା ସାର୍ ସେ ଅଗ୍ନି ସୁକ୍ତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା। ହଁ କହୁନ କୋଉଟା ସାର୍ ତାର ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯେ କବି କ୍ରତୁ। ହଁ କବି କ୍ରତୁ ମାନେ ଯେ କ୍ରାନ୍ତ କର୍ମା ମାନେ ଯାହାର କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ଅଗ୍ନିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ତର୍କ ଇଏ କରିପାରିବେ। ସଂଗ୍ରହକୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଯେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସବୁଦିନ ପଢିବ ଦେଖ 10-12 ଦିନରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତର୍କ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବି ନା ଆଉ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତମ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହକୁ ଡେଲି ତମେ ଆବୃତ୍ତି କର ଝିଅ ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହୁଁ ପୁରା ନିଧାୟ ହୃଦୟ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପିଲେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କର ସବୁଦିନ ହଁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ହିଁ ସେ ମନେ ରହିବ ନହେଲେ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ସେମିତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସୁକ୍ତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେବଳ ମଣ୍ଡଳ ଦେବତା ଋଷି ଛନ୍ଦ ଏମିତି ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ପଚାରିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବ କି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିବ ସିନା ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କହିବା ଆଭରେଜ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ତାର ମଣ୍ଡଳର କିଏ ଋଷି କିଏ ତାର କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ହଉଛି ପିଲେ ତମାନେ ଏଗୁଡାକ ହିଁ ମନେ ରଖ କାରଣ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ସୂତ୍ର ସବୁ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ମନେ ରଖି ହବନି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ କି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ହଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଟା ଏଇଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବୁଝି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ବି ତମକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବ ପିଲେ କବି କ୍ରତୁହୁ ୱାର୍ଡ ମନକର ଆସିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ଧ୍ୟାନ ଆସିଲା ଆରେ ହଁ ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ତରୁ ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ରୁ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଚାରି ଦିଏ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ପଚାରି ଦବ କି ମନ୍ତ୍ରଟା ପିଲେ କୋଉ ସୂକ୍ତରୁ ଆସିଛି ଏଗୁଡା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ ଆଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଆସେ ୱାର୍ଡ ଏତେ ଆସେନି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି।